बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि ईरानी मिसाइलों ने मुत्तहिदा अरब अमारात के होश ठिकाने लगा दिए हैं। अब तक के सबसे खौफनाक हमले हुए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, चाइना ने ईरान अमेरिका जंग में दबंग एंट्री डाल दी है, जिसके बाद ट्रंप की सारी गेम जो है वो पलट गई है। जबकि ईरान ने 200 के करीब बहरी जहाज़ों से टैक्स वसूल कर लिया है, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद अभी अमेरिका की जो सेंटकॉम है वो ईरान के जजीरा खार्क पर कब्जा करने की बातें करना शुरू हो गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद किया गया, लेकिन ईरान ने उन बहरी जहाज़ों के लिए इसे खोल रखा है जिन्होंने उनको टैक्स अदा किया है। और इत्तलात ये हैं कि तकरीबन अमरीकी ऐलान के बाद कि अमेरिका ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से टैक्स वसूल करेंगे, ईरान ने इसमें से 200 जहाज़ों ने पेशगी टैक्स जो है वो ईरान को अदा कर दिया है कि हम ईरान की पासदाराने इनकलाब की जो गाइडलाइन है उसके तहत हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजरेंगे। नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ कोई छोटा सा रास्ता नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 8 घंटे की वहाँ से एक लंबा फासला है। 8 घंटे तक जहाज़ चलता है, उसके बाद वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजर पाता है। ये नहीं कि एक छोटी सी स्ट्रीट है और उसको क्रॉस कर लिया। अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका तो अपनी इजारादारी कायम करना चाहता था, लेकिन वहां पे वो कायम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि चाइना ने एक तो अमेरिका की जो ईरान के तेल की खरीदारी पर पाबंदियां हैं उसको जूते की नोक पे लिखा है। जबकि दूसरी तरफ ईरान के हवाले से उन्होंने कह दी कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के हवाले से अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो वहाँ यहाँ से 20% टैक्स वसूल करेगा। उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है, उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा और ना ही हम अमेरिका को ये टैक्स वसूल करने देंगे। तो नाज़रीन, अब चूंकि ईरान का एक बड़ी मकदार के अंदर तेल जो है वो जाता है चाइना में और चाइना के बहरी जहाज़ जो हैं वो रेगुलर वहाँ से आ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे और ना ही ईरान के तेल के ऊपर पाबंदी को कबूल करेंगे। अगर अमेरिका रास्ते में आता है तो फिर जंग होगी और खुलेआम जंग होगी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाज़रीन, जो अमेरिका के साथ चाइना जो है वो उलझे बगैर गुजर रहा था, अब लगता है कि ईरान और अमेरिका की कशीदगी में जो चाइना है उसके साथ तसादुम जो है वो भी अब नागुज़ीर हो चुका है। नाज़रीन, अगर ईरान और अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तसादुम होता है तो मेरे ख्याल में वो भी ईरान के थ्रू ही होगा। यहाँ पर जो चाइना है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की कोशिश बड़ी कम करेगा। हमेशा से इसकी पॉलिसी रही है चाइना की कि वो डायरेक्टली जंग में नहीं आता, बल्कि वो हथियार देता है, वो अपने वेपन्स जो है उनको मैदान जंग में टेस्ट करता है, उसके ऊपर स्टैम्प्स लगाता है, टेस्टेड इन वॉर, और पूरी दुनिया को बेचता है। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मार पड़ी और पाकिस्तानी जो फाइटर पायलट्स हैं उन्होंने जो J-10C जंगी तैयारा है उसकी आलमी मार्केट में क्या अहमियत बना दी थी, इसी तरह से उनका PL-15 मिसाइल जो है उसकी मार्केट कहाँ चली गई थी। तो जो चाइना है वो इस तरह की जंग लड़ता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि मुत्तहिदा अरब अमारात, आपको बताया कि इसके 2 बहरी जहाज़ों पे कल अटैक हुए थे और आज जो है एक बार फिर इनका जो अमेरिका का फौजी अड्डा है मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर उसको तबाह किया गया है। यहाँ तक कि नाज़रीन, एक मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका के बॉर्डर एरिया जो ईरान सऊदी अरब का बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर एक हथियारों की जो फैक्ट्री है ये नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात की थी, लेकिन अमेरिका के अंडर ये चल रही थी। इसको निशाना बना के ईरान ने तबाह कर दिया है। तो ईरानी मिसाइलों के हमले और उसके बाद ईरान की जो रेट है उसको चैलेंज ना करने का फैसला शायद मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया है और अब राब्ता इतलात आ रही हैं तो हुआ है ईरान के साथ और उन्हें कहा गया है कि जी आप प्लीज़ ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को हमारे जहाज़ों के लिए खोलें, और ईरान ने कहा थी कि आप टैक्स दें और उसके बाद आप यहाँ से चलें, हम आपको नहीं रोकेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर खींचातानी जारी है। अमेरिका अपनी रेट कायम करने की कोशिश करेगा और इस सिलसिले में इत्तलात ये आ रही है कि अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े पर हमला करने की भी प्लानिंग मुकम्मल होगी और अब की बार जो हमला होगा वो छोटा सा अटैक नहीं होगा बल्कि मल्टी लेयर अटैक होगा जिसको शायद इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रोकने में नाकाम हो जाएगा। नाज़रीन, याद रखिएगा कि अमेरिका का ये जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है जो है USS जॉर्ज बुश
اور اس کے بعد ابراہیم لنکن، یہ دونوں جنگی بحری بیڑے اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر موجود ہیں. اگر ان میں سے ایک بیڑا بھی سمندر میں غرق ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ امریکہ کی سپر پاور جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت جو امریکہ کی کوشش ہے وہ کوئی اس طرح کا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس سے اس کو یہ دنیا میں تاثر جائے کہ امریکہ نے یہ جنگ جیتی ہے. جنرل فرینک مکینزی جو کہ امریکہ کی سینٹکام کے سابق چیف ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فوری طور پہ خارگاہ آئلینڈ کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں. خارگاہ آئلینڈ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ یہ اس پہ قبضہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ایران نے اس سے پہلے اس کے کافی زیادہ انتظامات کر رکھے ہیں. امریکہ کے جب لاسٹ ٹائم ٹرمپ نے یہ بیان دیا تھا کہ میں اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہوں، تب سے ایران نے اس پہ غیر معمولی جو انسٹالیشنز ہیں ویپنز کی، مائنز کی، اس کے راستے میں وہ کر رکھی ہیں. امریکہ یہ نہیں کہ کامیاب نہیں ہو سکتا. امریکہ جو ہے وہ اگر ایک بڑا اٹیک کرتا ہے تو خارگاہ آئلینڈ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، لیکن اس قبضہ کو مینٹین نہیں رکھ سکتا کیونکہ ایران کی جو بیس ہے وہ بالکل نزدیک ہے. ایران اس کے اوپر حملہ کرے گا اور امریکی فوجوں کو بہت بڑی تعداد میں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ چیز جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے. ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پھر یاد رکھے کہ وہ بڑی تعداد میں اپنے تابوت بھی لے کے آئے، کیونکہ ہم نے پھر ان کے فوجوں کی جو ہے وہ بڑی تعداد کو ہلاک کرنے کے انتظامات کر رکھے ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کے اندر بھی اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں ان کی مذمت کی جا رہی ہے اور اس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا. یہاں تک کہ یورپ اور اس کے بعد جو دیگر ممالک ہیں جیسے کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ تمام ممالک بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے معاملے میں ان انتظامات یا پھر ان معاملات میں مخالفت کر رہے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ عالمی گزرگاہ کے بند ہونے کے بعد عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو چکی ہیں، اور خبر یہ ہے ناظرین کہ تقریباً تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے. یعنی جو اسٹریٹ آف ہرمز کی کھلنے کی خبر کے بعد $64 تک آ گئی تھی، اب یہ $200 تک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اگر یہ $200 تک جاتی ہے ناظرین تو پاکستان کے اندر آپ کو پیٹرول جو ہے وہ کم از کم کچھ بھی نہیں تو 700 سے 800 روپے لیٹر تک جا کے ملے گا. اور اس کی آپ تیاریاں کر لیں. یہ جو جنگ اس وقت شروع ہو گئی ہے، باب المندب بھی بند ہو گیا ہے اور ابھی مکمل طور پہ بند نہیں کیا جرمنی حوثیوں نے. ایک آدھ اٹیک اور ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی بند کر دیں گے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اور اسٹریٹ آف ہرمز اگر مکمل طور پہ بند ہوتا ہے، ٹیکسز وغیرہ کے معاملات اگر کھٹائی میں پڑتے ہیں، امریکہ اپنے جنگی بحری بیڑے یہاں پہ لے آتا ہے اور اس کو بلاک کر دیتا ہے، تو میرے خیال میں اس کے بعد ایک بڑی خوفناک جنگ شروع ہو جائے گی اور معاملات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں. امریکہ آگ سے کھیل رہا ہے. مشرق وسطیٰ کے ممالک اس وقت اگر ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو ایک بڑی اور خوفناک تباہی ان کا مقدر جو ہے وہ بھی بن سکتی ہے. ایسے میں صرف 2-3 اسلامی ممالک ہیں جو ان معاملات کو سنبھال سکتے ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، پاکستان ہے، ترکی اور مصر ہے. یہ ممالک اگر آگے بڑھیں تو یہ سارے کے سارے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.